par mes propres efforts. Mais le Christ m'a tendu la main et m'a libéré de mon joug. Désormais, la louange ne quittera jamais ma bouche. Jéhovah. Meme ke Linguère ndax i ngajir fa nuun falay fe roog fo den na fo debbo ñaal karben ɗik fo ñaal ɓetu tadik no ngolonge juin no xiid cune ɗik fo karben ɗik no gon le na faap fe fo ɓeeng nge fo yiif tedule amen yasam yirmande fe no yaal in Yesu Krista fo mbeqonge roog fo njofoor ne no yiif tedule a ndef fa in ino fop amen fog we boy lay ne i jege bakad ka ina ha xo in to ndigil refe na in im mbaas no xanga pakad in roog a gore ato a jofa ndax ta wasan a in ten taxu fat i mbaas no o yaalo xe pakad in roog fa pes bakadam no na qalat na falay na pi fo no ñako fi ke xeluma o fi yaam o mbeqonge no ɓeef Yesu Krista wasanam toñes ci am o ñow o xasole ndax fadwong ñow no ke bugona no gon le Yesu Krista amen kam yirmande roog faap in a wasana a nuun na Yesu Krista ndawe na pexey o ngimonge o worole na basanum yasam o yaaloxe a geeka nuun na yirmande to a ɓisa nuun no ñow o fag kerola amen. Mon ami de chaque jour, c'est Jésus, je le sais, car il m'a aimé le premier, a donné sa vie pour moi, mon sauveur, mon Dieu. Notre première lecture se trouve dans le livre d'Ézéchiel, le chapitre 18, du verset 29 au verset 32. Mais vous, les Israélites, vous dites, la façon de faire du Seigneur n'est pas bonne. Eh bien, est-ce ma façon de faire qui n'est pas bonne? Ce sont plutôt vos façons de faire qui sont mauvaises. C'est pourquoi, moi le Seigneur Dieu, je vous le déclare, à vous les Israélites. Je jugerai chacun de vous selon sa conduite. Changez donc votre vie. Détournez-vous de vos fautes et vous ne risquerez plus de tomber dans le mal. Abandonnez toutes vos actions mauvaises. Changez vos cœurs et vos esprits. Pourquoi vouloir mourir, Israélites? Moi, le Seigneur Dieu, je le déclare. Je ne veux la mort de personne. Changez votre vie et vivez. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Notre deuxième lecture se trouve dans la première épître de Pierre, le chapitre 5 du verset 5 au verset 11. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et tous dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rougissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute la grâce qui vous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Alléluia, chantons tous, Alléluia. Acclamons la sainte parole de Dieu. Alléluia.
yegil mbaax ne in xaye ka bindele no yegil mbaax ne lik a bind na no saar xarɓaxay fo ɓet kaɓeerole peng eetaan bo peng xarɓaxay a ndeer na. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour lui entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant: cet homme accueille des gens de mauvaise vie et marche avec eux. Mais il leur dit cette parabole: quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en a perdu une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la retrouve. Lorsqu'il la retrouve, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit: réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Ou quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perd une, n'allume une lampe, ne balaie la maison et se cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis et ses voisins. Il dit: réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la drachme que j'avais perdue. De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Lik Simore sappo e joyi aya goo ha aya sappo. Rendinoɗo juuɗe e bakatinoɗo fof ina ɓadatanomo ngam heɗade mo. Pharisien ɓe e saryankoɓe ɓe goni e ngormade ina mbiya: oɗo ko jaɓɓotoɗo bakatinol ina ñamda e mumen. E nder ɗum tindini ɓe ɗum ɗo: so tawi goto e mon ina jogi baali 100 te majirama hen goto, matte wona wopat 99 ɓi nder ladde yiiloyi majungu ngu ha yiita ɗum. So o yiiti ngu, o torwira ngu weltare. So hooti galle mum, o rendinna sehilaɓe makko e hodiɓe makko, o wiya ɗumen: beltotoɗe e am, ngati mi yiiti mbaalu am majunongu ngu. Ono noon mboɗo wiya on, weltare wonnore dow asaman so bakatinowo goto wajtima hoore mum nde ɓuri wonnande tone 99 fewɓe ɓe cokkalani wajarnte koye mumen nde. Walla so debbo joom buuɗi 10 kalis danejo majjirama hen goto, belle huɓɓata lampe fita galle mum o yiloro hakkille mum ha yiita ngu. So yiitingu, o rendina sehilaɓe makko e hodiɓe makko, o wiyaɓe: beltotoɗe e am, ngati mi yiiti mbuɗu am majunongu ngu. Hono noon mboɗo wiya on, ko noon malikaji Allah ɗi beltorto e bakatinowo goto bajtoɗo hoore mum. Ko
kongol jomiraɗo na dimanche fene ka i njega texte fe layna in mayu no ka jofna na yirmande fe roog fo ke jofna no ñoowot ole no wiin we na lira etandale inan na fop i mbaga etit na Ezekiel maaga roog a laya ine suptiya a qeeñ nuun fo a yiif nuun no ɗikandeerole ref na lettre le Pierre a bindna te laya ine ndoxodox yo fop tookum yaam ka topatwa a nuun i ɗeetanga na qoox in xani nga ke i njegna ne no texte xaye ndax i mbara o mbaago njeg ke o texte temole a layna in yirmande fe roog xup betna a in yaam ka bet a in yirmande fe roog betna a in roog yirmande yo ten tax xaƴa i mbaage o anda paax ne ta fexitna in yaam yirmande fe ten nda i mbuganga an xa refu yirmande i mbaaga ɗeet no ke andoona a jega ren nen wiin we andoona ka mbeg el kaso miñe dara da layel président a wasana a den kaaga yirmande président yo so ren i njega teen no ke sutuna no journaux ke wiin cunde ɗik wa andoona ka ndaw yirmande fe président yirmande ka ref ke andoona ye xel ino o daaw war ino o jeg so cooxel o ten sang o rabid dara kene taxu i mbaago nga ke roog a ɗaap no yaam a mucale in te ref Yesu Christa o kiino leŋ kut oxa tuubna te moƴa nun juli fa andoona ye tuubeero soxla'eero a tuub te tax Ezekiel maaga roog a lay supit yo o ñoowole nun supit yo a qeeñ ake nuun fo a yiif ake nuun fat i supit a den ndax i ngar farna fo roog yaam roog a fi'a fop ndax ta mucla in na yirmande a ɗaapana i cooxa in ke bil xarɓaxay ke bil ke a ɗoxa wiin we bo neen Yeesu garu a pinda ke lay Yeesu yeta garna koy ka ɓisid yirmande took yirmande fene te reɗ'u ye ka i mbar ngate el ne a pinda ke laytuna ngate el mbegel nda na Yesu Christa roog ka ɗeet na Yesu Christa a qawa lene war ina o dal took in fo o wegelole a pinda ke laytuna ngate el mbegel nda na Yesu Christa roog ka ɗeet na Yesu Christa a qawa lene war ina o dal took in fo o wegelole fi'iran ka wasana in yaam Yesu ka jang a seekale in kaaga refu yirmande fe roog ka beta in xaƴa ne ta betna in sax ka tax i yaaco saganta o reefa roog kene taxu boog fog we wala lay ci it roogo yirmande fene ci it roogo Jacques a lay ci it roogo ci it ke roog ka may trop nda ne xupna o jaak te refu yirmande fe ten te moƴtit na adna fe fop yaam a xate anga ino kiino kiin no a pi'um ɗeetaxin yo a paax a xate anga ino kiino kiin na pi'um ano waag koogu o rok na arjana an nde ano waag koogu laye muc lem yaam ke fi'uma xa'a a pi'a ke ndefe te waagna muclo kiin nda o ngim in na Yesu Christa fop ka doonin na Yesu Christa ndax i mbaago ndaaw a mucale kene fog we te refu ke andoona ye te i moƴu mbaro mbaago an ndeer in fa roog yirmande fe roog taxu i mbaago ngoya roog a ɓa yiif tedule ka ci'a in yirmande Yesu o ɓeyange a cooxa in yirmande fe roog a ci'tin na Yesu Christa ndax i mbaag o matin ɗeet yo lelga ne ta cooxitna no gaynaak we rek oxe gayikna a jeg paal teemeed mbaal lenga mo teen ka paal kaaga mayna moy fop ka taxana xaƴa den maaga a ɗeeti ko xe moƴna a ga'angaan ka felakino'a so mbelakina'onge o yaal ma jegna kene fop lalgandoona in ndax i mbaago nga ne malaaka ke roog
ne o ɗaayole refna no asaman a jegitna doole parce que kene refu ke i moƴna o mbaago an bo i njaɓna a Yesu Christa in way ɗuga yirmande fe roog i ñoowate no keɓil ke um cooxit exemple ndutuñ rek bo i ñoowoogna no keɓil ke ka nanti ka ne no ƴuƴufi no auto oxana ɗeeta no ɗeendoor ole cinjale rek i ɗeetangaan xan i mbaago and ndigil yirmande o taxu i mbaago muc yirmande mucli in yirmande taxu i mbaago ndok arjana bandiraɓe sehla ngandon yurmande Allah dandi enen fof so wonano yurmande mum bandiraɓe sehla ngandon yurmande Allah dandi enen fof so wonano yurmande mum hay goto natata aljana ko ɗum taki mbinde ɗin mbi changer mbakkile hakkillaji mon mbakkile hakkillaji mon e golle mon so bonni mbakkile ɗum ngare e Yesu Christa Yesu almasihu o ari ngam hollude men yurmende Allah noon min somin ƴeewi no yurmende Allah yaajiri no woɗiri eno ɗiggiri saha min mbiya ko ɗum tagi so yimɓe mbawa rewde Allah no haniri ni ngam Allah fiyataɓe so wonno so ɓe mbaɗɗi goɗɗum tan o fiyaɓe hay goto natata aljanna kono noon yurmande mum ina heɓɓe e gonɗinde Isa almasihu woni dandowo men kanko hokki en yurmande Allah kanko holi en yurmande Allah ruhu ceniɗo ari o gonɗini kadi o holi en no yurmande Allah wayi ke ruhu ceniɗo hokki en mbawa wiide Allah baaba men par ce que so wonanno ɗum min mbawata wiide Allah baaba men so wonanno yurmande kadi hay goto men wawata natde aljana naten donc joni e yurmande Allah so wonano ɗum somin ƴeewi yeru tan dognowo oto e sariyaji somin ƴeewa sariyaji e dognowo oto so ƴeewa darorgal gonɗo caggal o yahata yeeso kono noon Allah holli en lawol ngol dandore nde woni yurmende mum betɗo men o beti men no feewi min kandani dañde on yurmende kono noon Allah hokki en yurmende makko e gonɗel ngel men e Yesu almasihu toroɗen jomiraɓe ɓete ngakki rogo yalla kate so wonano ɗum somin ƴeewi yeru tan dognowo oto e sariyaji somin ƴeewa sariyaji e dognowo oto so ƴeewa darorgal gonɗo caggal o yahata yeeso kono noon Allah holli en lawol ngol dandore nde woni yurmende mum betɗo men o beti men no feewi min kandani dañde on yurmende kono noon Allah hokki en yurmende makko e gonɗel ngel men e Yesu almasihu toroɗen jomiraɓe ɓete ngakki rogo yalla katil o yalla yirmande in way gaɗangna waxtu feke i ndefna moƴak o ngidim na saytaxel saytoxona in fana yirmande fe o coxona in ka i ngeɗan na adna fa mum jirle ka andona ka ref kam adna fe ba tax système ken ware ke in fop a suptoox o yaaloxe nda jokanjal ne andona wegiro a carin wega ɓoot jokanjal o fanena wodani yaaloxe we jirno watni jirle kam adna fe fop roog in yam wagano a refanga ka i mbakat bo a tax te ref nen xate roog in ka i mbasnoxa pakad in ƴufgi in o yaaloxe ƴufgi adna fa mum yam kene a xijla adna fa mum ten tax ka i ngeɗa fo ele Yesu Christa waag na wodan ku refna doole feten wodan na bo a xontoxnor xon fud nen kam adna fe fop nda jirle a waago giif no gon le Yesu Christa in way ngeɗan kene to i yakaran amen